You know what? All right. Maybe they said cringy so that like it's probably like fucking PT scary. Let's click on it. Jika pemain-pemain itu memang bagus, mereka akan mencoba bergabung dengan tim Belanda atau negara lain yang latar belakang sepak bolanya maju di Eropa, daripada naturalisasi ke Indonesia. Ucap Doan Van Hau, bek Vietnam. Dan akhirnya pun lagi-lagi Vietnam dikalahkan oleh timnas Indonesia di laga round 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life. Supporter Vietnam mulai pesimis terhadap timnasnya sendiri, mulai dari hasil timnas Vietnam yang sangat mengecewakan di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Vietnam di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi Selasa, 26 Maret 2024. Diberitakan jika tiket hanya terjual 13.000 yang artinya sangat sepi penonton, sangat berbeda saat di Jakarta. Banyak sekali fans Vietnam yang menginginkan Philippe Troussier pelatih Vietnam saat ini segera dipecat. Kekecewaan mereka mulai saat kegagalan Vietnam di Piala Asia 2023. Here I come. Oh, here I come. Oh. Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen telah siap ikut membela timnas di leg kedua. Mereka telah tiba di Vietnam bersama dengan skuad Garuda lainnya. Sebelumnya pemain timnas seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Asnawi dan Jordan Amat absen di laga Indonesia versus Vietnam leg pertama di Jakarta. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming, okay, this a dream. And I pray as a team, one day it'll be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I'm so. Sudah pasti mereka tidak akan mengecewakan fans timnas guys, karena mereka benar-benar memiliki pengalaman bermain di Liga Eropa. To see if I believe they're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best. Lemparan jauh Pratama Arhan selalu diremehkan oleh luar negeri bahkan kadang oleh fans timnas Indonesia sendiri. To me, they want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. You get your goddamn ugly ass on. Prediksi line-up timnas saat menghadapi Vietnam di leg kedua nanti, catatan Sandy Walsh absen karena akumulasi kartu kuning. Itu tidak akan membuat permainan timnas berkurang, malah permainan timnas akan semakin baik dikarenakan ada dua pemain yang akan debut nanti. Tom Haye bersama dengan Ragnar Oratmangoen, ditambah Asnawi yang akan bermain di leg kedua nanti setelah absen di leg pertama. Ragnar Oratmangoen sama seperti Klok memiliki nilai pasar 7,82 miliar rupiah. Sedangkan Tom Haye menjadi pemain termahal di skuad timnas Indonesia saat ini, yaitu dengan harga pasaran 52,14 miliar rupiah. I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves.
I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in mode. Dulu timnas sering dijadikan mainan oleh Vietnam, namun saat ini sebaliknya Vietnam sudah bukan lawan timnas lagi. Dan kita tahu betul jika Malaysia adalah rival timnas dulu, Malaysia sering mengalahkan timnas. Namun sekarang timnas beda level jauh di atas Malaysia. Sebelum saja timnas dapat membantai Malaysia dengan skor 1-4, setelah timnas Indonesia berhasil epic comeback. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to ball. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me. Keren kan skuad timnas saat ini banyak yang bermain di liga luar negeri. Skuad timnas menjadi yang termahal se-Asia Tenggara dengan total harga skuad 222 miliar. Sebenarnya masih banyak negara lain di Asia yang memakai lebih banyak pemain naturalisasi seperti contohnya Malaysia 14 pemain naturalisasi. Dan Qatar yang juara Piala Asia 2023 memakai sebanyak 12 pemain naturalisasi. Sedangkan timnas Indonesia ketika Piala Asia hanya memakai 8 pemain naturalisasi. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work. Masih ingat timnas pernah dibantai 10-0 oleh Bahrain tanpa ampun? Apa masih ingin kita dipermalukan seperti dulu lagi? Dalam sepanjang sejarah timnas belum pernah menjuarai Piala AFF. Walaupun AFF hanya untuk negara ASEAN tetapi timnas tetap sangat kesusahan dari dulu. Luis Mia mantan pelatih timnas memuji performa timnas yang sangat baik selama ajang kompetisi Piala Asia 2023. Karena saya sendiri yang sudah bermain di timnas selama 13 tahun, kurang lebih ada 11 pelatih. Jadi kita tidak pernah punya pola yang tetap. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Ucap Bambang Pamungkas. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living. Support timnas terus. Laga selanjutnya semoga timnas bisa mendapatkan 3 poin yaitu dengan mengalahkan Vietnam di leg kedua nanti. Seluruh pemain timnas kita tunggu aksi kalian di saat melawan Vietnam nanti. Debut pemain yang kita tunggu Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen yang dikabarkan akan bisa hadir membela timnas saat melawan Vietnam nanti. Terutama Tom Haye, para fans timnas pasti sangat ingin melihat bagaimana performa pemain yang memiliki nilai pasar 52,14 miliar rupiah ini. Berapa prediksi skor Indonesia versus Vietnam di leg kedua nanti? Kalau prediksi saya 4-0 untuk kemenangan timnas Indonesia.
Bantu like dan subscribe channel kecil ini, untuk informasi seputar timnas yang terbaru dan agar mensupport channel ini terus berkembang.